Okay guys, welcome to my channel. Gagawa daw tayo na nail polish namin ang sa loob. Sabi doon nila, mas low yung gumawa niyo daw yun. Gagawin na natin. Simulan na natin. Okay, meron tayong nail polish. Pero yun lang siya nail polish. Okay. Ito po dito. Buksan po natin. Yan po. Lalagyan. Lalagyan na natin. Yan po, nalagyan na natin. Yan po, tatakpan na natin. Tatakpan na natin. Yan, galinsan na natin po. Yan po, oh. Yan natin. Po, tingnan nyo. Nanonood natin ito. Tabi na nila. Balik na natin tinta. Bago natin sa ilagay sa plato. Bukas na lang. Mas na natin tinta. Chik, chik, chik. Chik, chik, chik. Yan po. Yan po. Patapos na po.